One TV special report. Nga muhatag og mensahe ang atoang inahan sa atong syudad nga si Vice Mayor Simplicia Bibi Neri. Ato ang sugaton sa masipang pakpak. Maimbuntag kanatong tanan ug maadyong pag-abot. Ikalipay kay na mo no nga ani kita karong buntaga nagakatapok diri. Apan kining atong panagtapok karon dili ni mahimong posible kung wala pa ang ato mga maabtikon kaayo nga mga lidere sa atong probinsya. Ato silang pasalamatan ang atong halangdon nga Governor Henry is Waminal Sr. Palakpakan nato. Ang atong Congressman Ando Waminal, ang atong pinalanggang Mayor Henry Inde Waminal Jr. Nahimo ning posible ang pagkutay nila dito sa kauluhan. Usa kini ka programa sa atong panggamhanang nasyonal. Apan kini mao mga programa dili ni maabot dinhi kanato wala po'y nag-bridge, walay nagtulay dito. So mo kato sila ang nagtulay aron maabot dinhi. Atong pasalamatan nga niabot dinhi ang mga kinakusgan kaayong lumilihok sa Department of Social Welfare and Development Office sa Region 10. Ma'am, ato palakpakan sila, babe. Please, I stand to be recognized. Muni sila ang mga taga-region nga naghatod dinhi sa maong grasya sa Usami City. Pasalamatan usab nato ang atong lokal nga CSWD, Ma'am Maribic Aminio and mga kauban nga nagtukaw gyud nga mahitabo kining maong kalihukan nato karon. Uban sa akong mga kauban sa konsiho nga gi-mention na kaganiha sa atong chairperson sa Committee on Disability, no, si Honorable Cecil Ko. Palakpakon si Ma'am Cecil Ko. So, aniya kami karon in full force. Niya kami nakigduyog ambit niining dakong kalihukan nga mao ang Cash for Work program para sa mga disabilities beneficiaries. So karong buntaga gikalipay nato kay kini kay dili man gud ni kanunay no, dili man ni kanunay gyud. Apan kaning maong programa atong nabatagamtaman karon dinhi sa siyudad sa Uzamis. Sa giingon na ganyan ni Ma'am Maribic, I think we have 675 beneficiaries dinhi sa siyudad sa Uzamis. Palakpakan nato be. Og doon na po'y nikuyog ka nato nga taga-Clarin nga 18 sila kabuok. Okay? So niya sila niuban ka nato kinidaron. Pasalamato nato sila, pasalamatan nato kining maong mga programa nga bisan og ginagmay man o dinagko maabot dinhi kanato. Pasalamatan nato ang mga tawo nga nahimong responsable, no, sa giingon ko na ganiha ang atong halangdon nga Governor Henry is Waminal Sr., ang atong pinalangga nga Congressman Ando Sancho Waminal, ug ingon man ang atong halangdon nga Mayor Indi Waminal. Uban kanato ang atong hugpong sa konsiho. Nalipay kaayo migdako niining maong nga mga kalihukan nga gihatag sa atong panggamhanan. Kay kinsa man di ay ang mulantaw sa panginahanglan sa atong mga kaigsuonan kundili ang inyo mga pinili nga mga opisyalis, dili ba? So amo ng trabaho, no? O amo usab nga responsibilidad uban sa atong mga lideres ang pagkutay dito sa national offices aron ang maong nga kaning programa mahatod dinhi sa atong syudad sa Uzamis. Salamat ta sa Ginoo nining mao nga mga kahigayunan, nining mao nga kalihukan diin gihatod dinhi kanato ang maong programa serbisyo. Salamat usab ta sa atong mga media people
nga niag gyud pod ay gauban kanato kanunay aron mapahibalo nato no sa ubang mga katawhan nga niya kita niini nga mao nga kalihukan no yun dito daoy mabalhin na lang mi sa usamis oy ang mga kamunita men sa balhin na lang mi sa usamis oy daghamang programa sa usamis bitaw anyway naa po na ilaha dito depende sa pagkugi sa ilang mga punuan pero naana ang mga programa so anyhow matod pa sa atong mayor sa tita gabi na nawag siya tita ikaw lang usay pakig-atubang nila dito kay daghan kay nakahanay nga iya mga priority nga kalihukan iyang gikalipay nga kamo ani karon diri nagtapok kita unya matod pa niya nga hinaot pa unta nga dili lang kini karong higayuna nga kamo makadawat og mga hinabang kay gikinahanglan giila gayud sa atong halangdon nga mayor sa magkauban nato sa konseho ang inyong panginahanglan kinsa man wala magkinahanglan no kita mang tanan but you are given the priority katong mga kaigsoon nato nga adunay kabilinggan palakpakan nato ang mayor niini nga maong huna-huna maong mga pagbati niya nga matagaan jud ang atong mga kaigsunan og prioridad nga mga panginahanglan. So mao na ang iyang mensahe. O gawas ni ana sa tita kay hibalo man jud ko nga madugay gyud ang pagpanghatag sa maong nga mga ayuda bisan ginagmay lamang matod pa niya mag-andam usab kita og paniudto alang kaninyo. Salamat ta sa atong halangdon nga mayor no ana. So ingon ana ang pagkamanggi huna-hunaon sa akong anak nga si mayor no inana siya nga huna-huna gid siya og unsay mga panginahanglan sa mga katawhan sa siyudad sa Uzamis. Ug matod pa niya hinaot pa unta nga bisan gamay lamang kini nga maong ayuda nga gikan sa atong national agency. Hinaot pa unta nga ato lang gihapon ning i-treasure. Ato gihapon ning kanang dawaton sa kahinangop ug ato ning ipakabili. Bililhon gihapon nato kini niya. Kay ang gamay, ang dako gikan man gyud na sa gamay, no? So kinahanglan nga ato gyung atimanon ang mao madawat nato bisag gamay ra basta magamit nato sa insaktong paggamit. Sa priority na ito nga panginahanglan. Una, usa di ay priority ito, pagkaon. No? Karong panahon na nagkinahanglan usap kinag extra para sa enrollment sa atong mga anak, sa education, no? Sa atong mga anak. So, kalimti usa ninyo to mga sugal-sugal ha. Kay dili to makatabang. Ayon na niyo pamusta. Kung dili, mustahan nato ang edukasyon sa atong mga anak. Kana gyud tagaan nato prioridad bisag gamay ra ni apan makatabang ra gihapon sa atong panginahanglan para palit sa ilang notebook abang sa rental sa mga libro aron ma-equip mahatagan nato sila og kanang naang ayuda kay kinahanglan yun og dunay mga moral and financial support ang atong mga anak bisan gamay ra ni basta at least makatabang sa ilang mga panginahanglan hinaot nga kana gyud ang atong tumong no sa atong pag-ani dinhi nga makahatag og dugang suporta sa atong panginahanglan labang na gyud karon kay enrollment ngani nagkutkot atong ulo uy unsa man ko pa-enroll sa akong mga anak at least karon matubag ang inyo mga panginahanglan dili ba palakpakan nato ning mao nga mga kanini ang ato ang Cash for Work program sa ato mga kaigsunan nga dunay gamay kabilinggan. Ato lang gihangyo sa ato mga kaigsunan nga nahilakip nining mao nga kutong nga magamit nato o gamiton nato ang atong abilidad. Daghan kaayo ta og mga kaigsunan nga dunay mga kabilinggan apan mas productive pa sila kaysa insakto kaayo og mga kaning higpit ba nga kanang kumpleto ang ilang mga panglawas no daghan nga mga panghitabo
diin ang katong igsuon nato nga adunay dako kay kapingsanan pero sila mo nahimong managmadaugon tina sa bugno sa pagpanginabuhi tungod kay ilang gihalad ang ilang kaugalingon ang ilang pagpaningkamot diha sa Dios ug alang sa pagserbisyo sa ilang mga anak o sa ilang katilingban sa ilang pamilya. So ingon ana unta ang atong panglantaw, no? Nga bisan do na tay gamay kabilingga sa atong panglawas, dili nato ni himuong babag. Dili nato himong babag nga kita dili na lamang mulihok. No, tanawas Juje. Kanis Juje ako ni inanak, no? Juje Safra. Ako ni inanak kay ang iyang papa kauban mi sa una sa DXDD. So siya usab akong inanak. Tingali mangutana mo nganong naputol niya, nagdanghag man, nagdula-dula magrebintador, tan-awa ra, kompleto siya sa pagkatao. Pero bantayin na inyo mga anak ha, nga dili magdula-dulag mga rebintador, mga unsa din na nga makadaot sa ilang lawas. Kompleto ni Juji oy, pagkatao niya. Lagi nahingag, pabutog rebintador, wala mabuhiing rebintador, dito siyang kamot, mo na resulta karon. Pero anyway, wala na niya himo ang babag sa iyang pagpaningkamot, sa iyang pagpanginabuhi, kundi gihimo niyang hagit sa iyang kinabuhi ang maong gamayng kabilinggan. Joji, congratulations, no? Ang imong nadala kining nahugpong natong mga kaigsunan nga adunay gamay kabilinggan sa panglawas. O karon mayon ko pasalamatan nato ang Ginoo ang mga tao sa national nga ni karon diri uban sa regional office sa DSWD pagigdugtong sa CSWD Mamaribik Kaaminyo ang mga kauban ug kaming inyo mga sulugoon sa hangina naman sulugoon sa paggamhanan uban kami karon nagkahiusa sa ngalan sa atong halangdon nga Mayor Indy Waminal. Maimbuntag ka natang tanan. Okay, atong bakpakan, no? Si Vice Mayor Honorable Simplicia Bibi Neri, kauban sa atuang mga opisyalis, no, sa City Council. Daghan kayong salamat sa inyong presensya diri karong buntaga o ilabi na gyud sa atuang mayor, no, si Honorable Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. nga naghatag kanato karon usab sa atuang libre nga paniudto, no, ato bakbakan. Okay, so in behalf sa mga PWDs, no, kay ako usab mo po ko ka PWD, salamat kaayo sa paghatag og panahon pinaagi sa inyong presensya karon nga naa dinhi kay first time, no, first time ni nga nahitabo diri sa atoa nga naay cash for work pinaagi sa DSWD nga gihatag sa atong mga kaigsunan nga PWDs. Atong sugaton sa masibang pakpak si Sir Alden Lebrero, ang team leader sa DSWD Regional Office. Thank you, sir. Mayong buntag sa tanan, no, akong dakong pagtahod sa atong halangdong mayor, Mayor Henry Waminal, kauban sa konseho, no, gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Neri. Ma'am, good morning. Kauban sa yahang mga councilors, Ma'am Marivik, no, atong city CSWD head, kauban sa gikan sa DSWD, no. So in behalf sa amo ang regional director RD Ramel Hamen, no, among dakong pasalamat sa suporta sa LGU, no, sa Ozami City, no. Pinanguluhan ni Attorney Henry, no, atong halangdong mayor. Kani karon atong gipahigayon is ang payout, no, release sa PWD cash for work. Ang kaning mga beneficiaries, no, gikan ni siya sa listahan, gikan sa DSWD, kanang gitawag na tog listahanan 2, no. So gihatag nato sa LGU mo nang kamo sa kadaghan sa mga PWDs diri sa Ozami City, no, kamo 675 ang napili, no, na mahimong beneficiaryo. Kani sila
gisunod nato ang mandato gikan sa national office, no, gikan pa kang Secretary Tulfo nga kanipod o giban nga to ang president, no, si BBM nga matagan gihapon og assistance, no, ang mga igsuon natong mga PWD, pagtagad sa mga PWD, no, mao na ang mandato sa gobyerno nga wadili pasagdan ang atong mga kahigsuonang persons with disability. So for 10 days ninyo nga gihaguan, no, kaning inyong madawat karon. Okay? So unya sa to ang payout natay 5 ka tellers, no? 5 ka tellers. Subay lang mo sa inyong barangay. Tawagon lang to inyong mga barangay ay haday mo muduol tag 5 lang ta parahan ay, no? 5 na nakabuok amo ati man sa inyo ha kay para madali ang ato ang payout. Ang ako lang ginahangyo sa tanan, kooperasyon og taason lang jud nato ang atong pasensya. Okay? Tanan man ang naa diri karon nga 675 nga naa sa payroll, no, sa listahanan, mahatagan man jud na, no, ato lang taason lang natong pasensya. While mo naglingkod dira, keep hydrated, no, magpalit lang og tubig daan. Tagad lang dayon tawagon ang inyuhang barangay o kanang inyuhan nga turn, no, kamo na ang mupila. Okay? So again, magsinabtanay, no, para mahumani ang ato ang payout no nga smooth, no, walay kakulian. Okay ra? Nasabtan ra? Okay, maayo. So, di na nako tason, no? I'm sure excited na ang tanan nga makadawat sa ilahang at 3,900 pesos. Okay? Congratulations daan, no? So, I hope ang kanang 3,900 magamit na sa sakto. No? So, kabalo na mo, pwede palit yung nagpagkaon, tambal, kung kinahanglanon man. Daghang salamat og mayong buntag sa tanan. Senso miss nun
suruyan, laagan ang di makumpara pa sa uban. Maanindot nga suruyan, laagan ang di makumpara pa sa uban. One TV special report.